দেশ বিভিন্ন কায়দন যে আগত যে কোনো রাজনৈতিক দল অন্য সনাতন না যে কোনো সমাজ দল অন্য সনাতন না কিন্তু আনি গোষ্ঠী আনি তাকু আনি বুকু বললাই থাকত ও হাওয়া বসুক বতরনি তাকু বুকু বা বুসুক বাং দं गोबा आसो थरिदार बांसिन बसुं बतरनि से ताकु खुस फायो गोबा बिआइनि बाबा गोबा बांसिन बहुत सरकारा ताहा पदक्षेप लाना नांगौ आरो जतनि सार्थी बसे देशनि सार्थ राज्यनि सार्थ জাতি উপজাতি উভয় অংশ সুস্থ একটা পরিবেশ এবং আগামী 150 বছর বা 100 বছর ভিতরে কোনো এই যে রাজ্য অনেক কিছু মানে নিঃসন্দেহে কিছু থামি থামানি মতো পরিবেশে তথ্য যদি ইলিগাল মাইগ্রেন্ট করে নিকে আবার লগে আবার তো শুধু ত্রিপুরাসানি বাকি আবার যে সমস্যা তোমার ত্রিপুরাসানি বাকি শুধু আবার ক্ষতি হতো না আবার যত রাজ্যবাসীর বাকি যে ইলিগাল মেটার ক্ষতি হতো তো আবার লগে তেসি ওর সাথে সাথে আরও জায়গা পাইব যে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট কাউ পাতি পালাই তো মনে চড়াবো না যদি হুর উলাই তো মনে চড়াবো না কাইসা অঞ্চল বাছাই কাউ সানাতো যদি বুসলাইসলি বুঙ্গি সাইরো जाथा बा साना थानिवा बुसलाइसलि बुंना गावया हयतोबा बेखा फाय थांखिया पुरा आंसुगिया आबो दिल हयतोबा प्रतिक्रिया आंथां आबो साबलि इनाय आबोनि बागै जुदि बिएसकुया जे कोनो संगठन जुदि ग्रुप बसुनिया अन्य जत बसुनिना आमाय प्रोग्राम लागोन थांते नगराय अग्राम मारि नायनो कारण जेहेतु आबो सरकारि भाबे से रिकगनाइज रेजिस्टार्ड एन्ड रिकगनाइज के सरकारनि ननि आरो जागाव 20-25 टा स्टल दं रावनि नांगिगिरि नाय थांनि जागाव गभर्नमेंट डिपार्टमेंट वाइज पर थांनि आरो साजावबो दं सहयोगितारि दं रां स्पन्सर खाय दं आरो नोंबो निनि कालचार निनि सोसाइटि निनि तमुंजामुंनो शुद्ध मंच सिमी फुनोबो दं बायनिया आरो जों अल ओभार त्रिपुरा अल ओभार इंडिया जोंनि अल ओभार वर्ल्ड जोंनि सोसाइटि कालचार न जत बसुंनो जाग्रा तैरि जों फोकास खायगिनो जोंबो सिजाबि थाना नांगौ तो आं मते आबोनो जों जतनो दिगना नांगौ जाते गावलामो गाहाम साना थांनिबो हयतोबा बयबाय हामिया बुजिजाक थाङानो आसा खैयो अबाहेराव गाहाम साना थांनिबो हयतोबा हामिया बुजिजाक थाङो माने हामिया साजायाखनो কিছুটা স্লিপ হয়তোবা আনুথানা আবনো দিগিনো যেটা প্রতিক্রিয়া কেতাই খরচাতরনে তাবো বমিসি বয়ে বা অনুজন হলিনাই কিন্তু আবো আন মতে রাজনীতি মিশিং দরবনি আগে যারা সিভিল সোসাইটি তো মেরা অবহেরণের লগে লগে 24 ঘন্টার বেশিনো সরা যেহেতু নিজে নিজে আগতম অবহেরণ ক্লিয়ার কাট থাকে যাতে 33তম হজাগিরি অমাহিং লেখা নিয়ে বই ইয়াসি শুনাই আছে আবার আগে বাগে না একটা বানানো আমি এটা আসুন আমার কাছে আছে সারা আছে yes হামবাসা আবার আমবো নাইজানি মোবাইল রব বিভিন্ন রকম বিভিন্ন কমেন্ট তো আবশ্যকই কমেন্ট জেনে চেনাই কমেন্ট কিন্তু অনেক কিছু আন্দোলন এমন কিছু মানে পতাকা ছাড়া দল বল নির্বিশেষে দাবি দোকানের সাথে অনেক কিছু অ্যাকচুয়ালি আমি যা বুঝি মানে খরকসা পার্টি এপিনি প্রেসিডেন্ট ফোন তাবো নङा হয়তো বা তাই আর বিসিং তেসা রিয়াং বসংনি engै আমাহিনো তেসা ইন্টারেস্ট কেসিনা সম্ভবত ঠিক যেহেতু রিয়াং বসংবা কে আবো তাহাंतो सिमनि आं बुआबोनो टिभि किसा खुकिंके आगेव उंजान आरो बांके लिया तामके बा हरकसा बरकनि नग निमन्त्रण लांजागे निमन्त्रण थांनाय वालाय थांका नौ फांसे मुंसा सालियानके आं हासार तंगै आबो नबले जालि आबो जाखा साइतो कुनु लाबो हाय नांनाय तो दिन सिं के तो एबरा रिसेंटली नखा बीएसकु र नखांके बीएसकु नि प्रोग्राम नगरायकरा नै बेरिंगित लांजाखा सम्मानित नगरायकरा तैयार लांलायखा आरो गावलांसलाय तिनकि साबित अरगानाइजेसन लायखा आबो साबाबि बुंनाय न ओके इसानि सोले बुंनो आरो नि बिसिङो नौ फांके बीएसकु से मोनसे साय ओके आबो तिगे आंनि ताम सानाय नाहि आं नायदों मानसि बिसि जदि बीएसकु अ मास पारनो सायानके आरो मास हामा आं किसाले एबो ताबो के बीएसकु साका बे काम इजा का कारण लगे संग्रमा ब मुकब साका हयतोबा कासिल ब्रु कासकाव माइथ्लु बे संगठन दङ जोंनि रियां बिसिङो तो बमा संगठन दङ
baru abang pergi orang kisah movement dawan dulu macam muka, kata itu ni anak kitab sana, sini jara सामाजिक संस्था तो नहीं अनेक किसी अपने किसा के बाक्सा के स्पीच नहीं भी था आपने तो कोई वो जरा सोसाइटी में निबुम ना तो कैसे सोसाइटी में होते हुआ कहाँ है बड़ा मत किसा लगे अब है कि आप जाबे चिना के तब नहीं थी काउ दे रखा हम के अमा है के साजन माने अमा चालिया और दुख जाना itu bagi nih bos lah kasih mana jadi nak kubui और सेंस जो दिशा काम के jadi yang orang Bangladeshi bah itu orang abang ni ya orang दिशा काम के अब चालिया itu इतिहास तो sangat sangat itu contoh वो बीएस को रोते sama है contoh tinta side nih itu na sini biang rotan engkau itu bah jes kazaman engkau itu bah ini Mizoram itu bah Assam दिन सालजावा त्रिपुरा हानि सीमाना मिजोराम परिबले अब त्रिपुरा सानि त्रिपुरा राजा ने आदार तबु जे रेंडिल जमाने मिजोराम में लंकुल पोलालियन जमाने आरो राजा ने फिशारी द थांनाय अब ब राजा नि बा त्रिपुरा राजा नि बले तबु न आरो लेचुबु फांनो थांनाय दि लेचुबु फांसे गरजबु फांहा बुथाय थेके बुथाय सिनिया आसे कुचुबो Arab raja ni putri tay rani ni putri ni dita fishery tamo. Abo te yesu wati wabo asil no, jesu satung tung asil no. Nang Arab tanggai bos sikai bui ne di, nang jesu satung bufut pati sebara maya asil mana. Enggak, abo ne asil pasir ago cini rian ro, tumero joto Arab hoglo khalayo. Engkai rancang ni pia rancang ni lota mana ro tupai. Bang matang, omong-omong itu sabi ni. Abu buat semua ini raja ni anda itu bagi syupat itu bagi Bangladesh abu bagi kerja tabu bukan ekor curasi dan rasbongso ni itihas na nama kan ke ini sida kundul terke suruh pergi besar montir sekolah ini Bangladesh itu abu ke Bangladesh ni kami ingin pilih sendiri rian orang देश विभाजन उनका देश विभाजन में जरा पूरे फैमिली राउस बांग्लादेशी मिले ये दे अंजाम चिमनिता देश विभाजन में पड़े हुआ इंडिया अंका इंडिया के हिंदुस्तान में पड़े हुआ होते बा मैंने पाकिस्तान में बोले पाकिस्तान में देखा पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान में देखा विभाजन उनका एर पड़े हुआ जापानी अनुसूची बांग्लादेशी yang di Pakistan di Thailand ke Pakistan ini aku bawa Bangladesh yang Bangladesh ada dong di bawah orang pergi yang Thailand orang pergi Bangladesh itu kan, oke? Tapi kuaci busung itu, di berasa busung bani ni, tapi jatuh busung itu, jarak des bila zaman pergi Thailand orang bermusik tu, orang nak ini jarak refugee ini di bawah orang lain, oke? Amma itihas tu sangat kan kami wah, itu bah, bawa clarification dari mana, itu bah kisah unis bising kan, oke? Abo unis bising mana? ताई खरोक्सा लीडर छाया हुई बीएस कुन इंगई खरोक्सा जल्दी अकाउंट में बात सभी शाकां के परेर दिन प्रथम दिन तो जो नौकरी उपरा जो काउ साइथां का ते बाकी उपरा साइथां का अनेक किसी उनका परेर दिन जो जखन प्रोग्राम उद्घाटन उमनी साथे वो जेका संगठन नि बड़ बड़ अंगई मिया नि हरनि जे घटना जे उमार मुक्ति गई अपना परेवा होते बाजे अपने की प्रेसिंग खेमा है कि आसिक लाइफेशन दिमाग या अपना मंचवा अपने किसी तक समालिक थंगे होते बारो तितियो टैग लीडर रो थंगे अकाउंट साया के दिने अमाय भाया थंगे और होते किसी राजनीति को कुबुल थंगा होते बारो किसी धर्म को कुबुल थंगा वो संगठन सोसाइटी गोबां मा दंगो अबो किसा हिंसा आंलाय अबो किसा हिंसा आंलाय होते भाइके को उन दंमानो अब तो उंगो तो हिमाया हिंसा आंगो तो हिमाया itu भाइके को उंगमाव ओके जीवन साना तब थंगे अब नि बागे जदिन कुबुइन प्रकृत मंच बासागे जे जाति द खानि प्रोग्राम नि मंच बासागे न राज्यनि सर्वे सर्वा बासागे जदि बांग्लादेशी हिंसा थांकाय अब कुबुइन दुखजनक किंतु इतिहास सारा थां थानिव हयतो अब पूरा व्याख्या खेरा थां थि किनि बिकुट स्लिप उन हांकाय किंतु कन्सिडरेशन कुन रिलायमान
जे सानाय अब बंहाय के सामत चालिया ये जे सामोनी अब कुबुई का अब सामो ठीक तो अब ना हाया हिमाया ता साना को दरकार एबो सामो ठीक बुतो किंतु अ ताऊ ना कोनो पुरुषा ताकि लिडार बा मंत्री की आबे যদি না সমাজ বেশি বড় বড় হই সাকে লগে লগে না আপনকাই তিনি অমাহাই নিয়া आंजा बुझिनाम ताय माने प्रेस मिट बा मीडिया रिंग क्लेरिफिकेशन खाय हां क्लाक खाय आया केबो नों सेकेंड डे नि जे प्रोग्राम उदन खायफु त नों अबश्य नों आरो नावाय अक्रा आलिना संगठन बरन तनाय बरन प्रोग्राम साबैमानि परे खाय त हरत अनेक किछु होइছে उतोहा आबन ब ओ मञ्चवा तिनी आबन बाकी क्लारिफिकेशन ब एडभान्स रिगै যদি না আবন দেশা আলাদা জায়গা প্ল্যান খানকে তিনি খরচ তিনি মাহিকে কাউকাই আন বুঝিনাই nhưng người ta hàng tổng phụ bùi tụi nhãn này bùi tụi nhãn này ở đây là mấy cái số tụi tụi này bảo bớt số tụi bọn tụi hấp lệ ở suju này lấy ở đó suju này lấy mà lấy nhãn lệ karena जे साका सानायखौ बक्ला बिसोर नों थांथानि बायदि बिनि फुलफिलिं सुयाना बा साना थांथानि पुरा खायसो मालिया आरो जागावा ब पुरा सिसु याति तामसा ले हिंथाइले उंतम गो बाइके नों फरेनार कि द्रुबु सुंना अब तो साथाय itu ani motengke abono hke sai thangmani 24 ঘন্টা cross by thangha a 24 ঘন্টা wa অসংগঠনি বরণ abono asik geraringo সমাধান খানা না তো সাথে না না তো খরচা নেটা বাসা সাথে তার রাজনৈতিক সংঘর্ষ বাসা সংঘর্ষ থাং আঞ্জা বুঝি মানে তো আপন বাকি কোনো সন্দেহ না কিন্তু যদি না সাহিত্য খানকে আবো খুব মানে তার সানাই আবো খুবই দুঃখিত যাতে আমাহেরাও সাহিত্যকে চাইছেন তারও পার্টি আইপিএফটি খাইতে মেরেছে ওয়াজিকে বাংলাদেশি নিয়া করবে যারা বিভাজননি পরে ফাইনাই अब বাংলাদেশ দিন মাসিবলে কোনো জাতি কোনো দফা কোনো বসু নো মেনশন হইছে বিদেশি নিয়াবলে আরো জায়গা করতে যদি না সাহিত্য খানকে রিয়া বুঝমর বাংলাদেশি সাহিত্য খানকে চালিয়ে না বাবা একদম চায়া না বাবা কে মঞ্চলে করিবা স্পিচ তো সবজেক্ট না কার কিছু দাব সারা পড় কাউলা নষ্ট জায়গা ও জায়গা নিয়া bahaya besar SIM saya, picim IM saya je abo ni uttar Jerman abo hanya ya jadi saja tengkante abo biskanai no habis. Jadi tahu cinti berasa rutin jera Bangladesh wajib ke Bangladesh ini ya wajib orang di kurang tunggu kri ini ya jera des bibajan ni korewa je final boros illegal kumlena. Kalau illegal ni isu